नमस्कार नीलिमा किचन को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित शेयर करी बेबी स्वीट रेसिपी। यह देखा जमती सुंदर खाइबा को बहुत टेस्टी। तेबे भिडियोटी को स्किप न करी फुल देखंतु। आशा करुछि भिडियोटी आपण मानक बहुत पसंद आसीबो। तेबे चलंतु ना आ डेरी करबानी फटाफट आरंभ करिबा आज रही बेबी स्वीट रेसिपी। गैस रे ऑलरेडी मु बसै नै जे 1 लिटर क्षीरटा गरम हवा पर्यंत अपेक्षा करिबा। एटिके हल्का गरम हवा पर्यंत ही अपेक्षा करिबे। आरी भितरे छेना छिंडेबा पई मो गोटे गिनारे 2 टेबल स्पून विनेगर नै नौजे। जदि विनेगर नहीं तो लेंबू रे मध्य छेना छिंडे पारिबे। 2 चम्मच नै नेले आधरे 4 टेबल स्पून पानी को मध्य मिसै नेबे। एबे देखंतु क्षीरटा हमर हल्का गरम हेइजे। आंगुठी देलारो आंगुठी को सोहेला बळे ही गरम हेइजे। एबे दे देबा 4 टेबल स्पून अमूल भल भाव मिसई नेबे। एबे क्षीरटा जस्ट उतरिया पर्यंत ही अपेक्षा करिबा। गैस रा फ्लेम को मु हाई रे ही रखिजे। एबे देखंतु क्षीरटा भी धीरे धीरे फुटिबा भी आरंभ कलानी। जस्ट उतरिबा आरंभ हबो तो बंद कर नेबे गैस टा, बेसी सिझेबा दरकार नहीं। एबे देखंतु क्षीरटा भी उतरिबा आरंभ कलानी। एबे टिके गोळे नेबे तो गैस टा को संगे संगे भी बंद कर नबा, आउ फुटेबा दरकार नहीं। भल भाव टिके गोळे नेबे आग। एबे जो विनेगर मो पानी रे मिसई रखितिले ताको अल्प अल्प मिसैबे, एका थरे ढाळिबेनी। चामच रे अल्प टिके नेले एई भली भाव रे गोळे नेबे तो विनेगर टा सब जगह रे पाई जिवो भल भाव रे। एबे देखंतु क्षीर रो छेनाटा आस्ते आस्ते अलग भाव रे लागिलानी। एका थरे किंतु मु सब ढाळेनी, अल्प अल्प ढाळुचे। केते सुंदर भाव रे छेना एवं पानी अलग हे गलानी। आउ टिके लागिबो तो बाकी तक सब जगह ढाळी नबा। बस एबे भल भाव रे गोळे नेबे। एबे देखंतु सुंदर भाव रे छेना एवं पानी पूरा अलग हे गलानी। केते सुंदर भाव रे छेना हमर रेडी हे गलानी। एबे हाको संगे संगे छाणी नबा। मोटे कपड़ा ऊपर छाणा ऊपर रखी नै छी कपड़ा तारि ऊपर ढाली नेली। एबे संगे संगे हाको ठंडा पानी साजरे 3-4 थर भल भाव रे धोई नेबी। जेहेतु विनेगर रे छेनाटा छिंडे जे ए भली भाव रे भल भाव ताको धोई नबा। तापर संगे संगे ताको कोन करिवि देखंत ए भली भाव रे चिपुडे नेबी भल भाव रे। तापर टाइट करी बांधी रखि नबा, जल्दी ही पानीटा बाहरी जिवो। एबे हाको साइड कर नबा। गैस ऑन करी बसई नै छी कड़े। एबे दे देबा 1 गिना चीनी। एटा सिरा पे आधेरे 1.5 गिना पानी पके नेबी। ए सिराटा ना तो बहळिया हबो ना एकदम पतला हबो। 1 गिना ढाळिले आ आधा गिना ही देबे। एबे भल भाव रे गोळी नबा। चीनीटा मेल्ट हबा पर्यंत ही अपेक्षा करिबा। एपटे सिराटा बसी थाओ छेनाटा को बाहर कर नेबी। देखंतु सुंदर भाव रे किंतु छेनारू पानी एकदम सुखी जाई छे। केतेटा सुंदर हे जे देखंतु छेना आ एकदम सॉफ्ट। एबे हाको भल भाव रे आग भांगी नबा। भांगी सरला परे ताको भल भाव रे चकटिबा को हबो। एकदम चिकन भाव रे चकटा हबो। जेते चिकन हबो मिठाटा सेते सुंदर हबो। देखंतु सब जाका भांगी नै जे एबे हाथ रे पापुली सहाजरे ताको चकटी नबा। ए पापुली सहाजरे पाखा बाकी 5-6 मिनिट ए भली भाव रे घसीबे। ए घसीबा द्वारा एकदम चिकन हे जिवो ए छेनाटा। भल भाव रे किंतु टिके चकटिबा को हबो। देखंतु छेनाटा हमर पाखा बाकी रेडी हे गलानी। एकदम चिकन भी हे गलानी। आ चकटिबा दरकार नहीं। मु टिके देखौची देखंतु एकदम चिकन हे जे। एबे गोटे साइड कर नबा। सब जाका एखाटी कर नबी ए भली भाव रे। एबे सिराटा को टिके चेक कर नबा। देखंतु ए सिरा हमर पूरा पूरी रेडी हे गलानी। एबे गैस टा को बंद कर नबा। एबे छेना रे 1/2 टेबल स्पून मैदा मु पके नेले।
ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମଇଦା ଏବଂ ଛେନାକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ମଇଦାଟା ପକେଇଲେ ଏଇ ସକାଶେ ଛେନାଟା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚକଟି ନେଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଘଷି ନେବି ହାତରେ, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚକଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମିଠା ତିଆରି କରିବା, ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଗୋଲ କରି ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିନେବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତିଆରି କରି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମିଠା ଟିକେ ବି ଫାଟିନି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଛେନା ଚକଟାଟା ଆମର ଠିକ୍ ହେଇଛି। ତ এইଭଳି ଭାବରେ ସବୁଯାକ ମିଠାକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବସାଇ ନେଇଛି ତେଲଟା ଆମର ହାଲକା ଗରମ ହେବା ଦରକାର। ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଲାରୁ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ହିଁ ଗରମ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ମିଠା ଯାକ ପକାଇ ନେବି, ଏକାଥରେ ଢାଳିବିନି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପକାଇବି। ମିଠାଟା ପକାଇଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବବଲ୍ସ ଉଠୁଛି। ହାଲକା ତେଲଟା ଗରମ ହେବା ଦରକାର। ଅଧିକା ଗରମ ହେଇଗଲା ମାନେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, ମିଠାଟା ଏକଦମ ବେକାର ହେଇଯିବ। ତ এইଭଳି ଭାବରେ ସବୁଯାକ ପକାଇ ନେବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକାଇକି କିନ୍ତୁ ଖଡ଼ିକା ମାରିବିନି, ନହେଲେ ମିଠା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କ'ଣ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ, କଡ଼େଇ ମୁଁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କପଡ଼ାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧରିବି, ହାଲକାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହଲେଇବି। ହଲେଇଲାରୁ ଧୀରେ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠାଟା ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ମାନେ ଭାସି ଉଠିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମିଠାର ସାଇଜ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଥିଲି, ତାର ଡବଲ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଳେଇ ନେବି ହାଲକାରେ, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ମିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ ଅଳ୍ପ ମୁଁ ବାହାର କରିନେବି, ଆଉ ବେଶୀ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ହିଁ ଏତିକି ହିଁ ବାହାର କରିନେବି। ଆଗ ଏ ଗୋଟେ କଲର, ଆଉ ଟିକେ କଲର ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ବାହାର କରିନେବି। ଏକାଥରେ ମୁଁ ସବୁଯାକ ମିଠାକୁ ପକାଇ ନେଇଛି, ଦୁଇଥର ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠା ହାଲକାରେ ଏଇ ଛଣାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ନେବି। ଏ ବି ଗୋଟେ କଲର ହେଇଗଲାନି, ଆଧରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ନେବି ଅଧା, ଆଉ ଟିକେ ହବ, ଟିକେ ଆଧରୁ ଅଧା ମୁଁ ବାହାର କରିନେବି। ଗୋଟେ କଲର ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ କଲର କରିବି, ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଉଠେଇ ନେବି। ଆଉ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଲର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଲରଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିନେବା, ଆଉ କଲର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ମିଠାକୁ ମୁଁ ଛାଣି ନେଇଛି। ଯେହେତୁ ଶିରାଟା ବି ଆମର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଶିରାଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗରମ କରି ନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଶିରାଟା ରହିଯାଇଥିଲା, ତ ଟିକେ ଗରମ କରି ଆରି ଉପରେ ମିଠା ଯାକ ପକାଇ ନେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇକି ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ରଖିନେବି, ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ତ ହେଲାନି, ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ହିଁ ଦେଖାଉଛି। କାହିଁକିନା ଆରି ଭିତରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ବି ଖାଇସାରିଲାଣି। ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ରହିଥିଲେ ଶିରାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭିତରେ ସେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତଥାପି ଯେତିକି ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାପିକିରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିରାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, ଆଉ ମିଠାଟା ଏକଦମ ସଫ୍ଟ ବନିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ମିଠା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। 3 କଲର, ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ 3 ପ୍ରକାର। ସବୁ ମିଠା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ କାଟିକିରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି କେତେଟା ସଫ୍ଟ ବନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ଜାଲିଦାର ରସାଳ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସବୁଯାକ ମିଠା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କାଟିକିରି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ମିଠାଟା ତିଆରି କରିବା ବହୁତ ସହଜ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ତାର କଲର ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ମିଠା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଥରେ ହେଲେ ବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମିଠା ତିଆରି କରି
ନିଜେ ଖାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆଜିର ବେବି ସୁଇଟ୍ ରେସିପି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।